بڑے سے بڑے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں. اگر زبان پر بندہ کنٹرول کرے اس کی دنیا بھی آباد آخرت بھی. نبی نے جب سکوت کی نشانیاں بتائیں، کس کی نشانیاں؟ سکوت، خاموشی کی نشانیاں. اصحاب نبی نے اپنے منہ میں پتھر رکھنا شروع کر دیا. اتنے فائدے خاموشی کے. اور آزما کر دیکھیے، پیٹ کا روزہ آسان ہے، زبان کا روزہ بڑا مشکل ہے. یقین نہیں آتا تو ایک دن آزما کے دیکھ لیجیے گا. بندہ 2 گھنٹے نہیں بولتا تو پریشان ہو جاتا ہے. اعتکاف کا اصل مقصد یہی ہے. اعتکاف میں کلام کرنا، 3 دن کلام نہ کرو کسی کے ساتھ. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کسی سے کلام نہ کرو، پر خدا سے کلام کرو. زبان کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول کرو. اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. عجیب سا سکون انسان کو مل جاتا ہے. لیکن یہ چھوٹی سی زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جملہ سنیے مولا امیر المومنین کا. فرماتا ہے اے انسان، جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہوتی ہے. اے انسان، جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہوتی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے. لہذا سوچ سمجھ کے بولا کر کے بول کیا رہا ہے. اب مولا فرماتے بے وقوفوں کی کچھ نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ بے وقوف کو زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. پہلی مجلس میں شاید بتا چکا، زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. اور فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے، اور جو زیادہ خطا کرتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے. اور جو بے حیا ہو جاتا ہے اس کے اندر تقوی نہیں ہوتی، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوتی اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے کبھی علی کی ولایت اندر نہیں آتی. چھوٹی سی زبان ہے. ہمارے استاد اخلاق ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے میرے لال جب صبح بندہ اٹھتا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم بھی بتا رہے تھے کہ 7 اعضاء زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں. جب یہ اٹھتا ہے نا صبح کو تو 7 اعضاء زبان کو، آنکھیں ہاتھ جوڑتی ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، قدم ہاتھ جوڑتے ہیں. میں نے کہا استاد جی ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ غلطی تو کرتی ہے لیکن پٹائی ہمیں پڑتی ہے. گالی زبان دیتی ہے، مکہ چہرے کو لگتا ہے. تو فرمایا اس زبان پر کنٹرول کیا کر. اور بالاخص خواتین کے لیے ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے کہ اگر ایک کمرے میں 2 خواتین ہوں، ایک کمرے میں 2 خواتین ہوں، اگر یہ بات نہ کریں یہ کائنات کا معجزہ ہے. کنٹرول کرنا زبان پر بڑا مشکل ہے. گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی زبان کی وجہ سے. میں نے 2 سال آپ کے بوستان میں اشرا پڑھا تھا، وہاں ایک میں نے چھوٹا سا لطیفہ بتایا تھا کہ ہمارے ایک مولانا بکھر سے پنجاب میں آئے، ایران سے پڑھ کر، ابھی ماشاءاللہ وہ چکوال میں سیٹل ہیں. کہنے کہ مولانا اتنا علم پڑھ کے آیا مسجد میں کہ لوگ آئیں گے، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی طہارت کا مسئلہ، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی وضو کا مسئلہ. کہ مولانا صاحب کوئی آتا ہی نہیں تھا. 4-5 لوگ نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. میں نے کہا بھائی کچھ پوچھو، دین حاصل کرو، شریعت کا درس لو. کہ مولانا سب پتہ ہے. اچھا جب محلے کی خواتین کو پتہ چلا کہ مولانا آئے ہیں، آ گئیں. میں خوش ہوا کہ چلو خواتین تو کوئی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں. کہ مولانا مسئلہ پوچھنے نہیں آئی تھی. میں نے کہا پھر کیا کرنے ہیں؟ کہ وہ اپنے مسئلے بتانے آئے. مسئلے کوئی شریعت کے نہیں تھے. خاتون کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر محبت نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ. ٹائم نہیں دیتا، دوسرا مسئلہ. وہم ہوتا ہے کہ دوسری شادی کر رہا ہے، یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا یہ کہ کوئی ایسا ورد ذکر بتائیے جو میں کہوں وہ کرے. اب عورت پر مرد کی ولایت ہے، لیکن خاتون یہ چاہتی ہے کہ میری مرد پہ ولایت ہو. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ اپنی بیوی کی بہت سنتے تھے. لوگ کہتے تھے قبلہ بہت زن ذلیل ہیں. کہتے تھے مجھے زن ذلیل نہیں، زن دوست بولا کر. میں محبت کرتا ہوں تبھی اس کی باتوں کو سنتا ہوں. تو کہتے ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ مولانا میرے گھر میں بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولانا جھگڑے بہت ہیں اور اللہ نے ایک
सांस दी है मुझे। एक सांस तो इंसान लेता है, दूसरी जो मिलती है इंसान को शादी करने के बाद, कह रही है मौलाना सुबह से शाम तक घर में झगड़ा है। सुबह से गालियां देना शुरू करती है शाम तक। तो मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आप उनको बुलाइए। आपकी कहने नहीं, समझाना वमझाना नहीं है, हमने बहुत समझा लिया। क्या चाहिए कि मौलाना एक तावीज़ दीजिए। हम हैं शॉर्टकट्स के पीछे, क्योंकि पाकिस्तानी मिजाज है। मैट्रिक हमने पास की कॉपी करके, इंटर पास की कॉपी करके, जॉब लेनी थी तो पैसे लेके ली, पुलिस में फंस जाते हैं वहां भी नोट निकालते हैं। तो हमें आदत हो गई शॉर्टकट्स की। अब इस मिंबर पर आने वाला जाकिर भी शॉर्टकट बताता है कि सारे नारा हैदरी मारो, मैं गवाही देता हूं। पहले ये बोल, अपनी जन्नत की गारंटी तो दे, फिर तू जन्नत बांट। जन्नत बांटना कसीम और नारेवल जन्नत का काम है, तेरा काम नहीं है। लेकिन मिजाज ऐसा पाकिस्तान, ये आपका कसूर नहीं, एक कुल्ली मिजाज है। वो शियों का भी है, वो सुन्नियों का भी है, वो बरेलवियों का भी है, वो वहाबियों का भी है। वो भी जन्नत बांटते हैं, बरेलवी भी जन्नत बांटते हैं, सभी जन्नत बांटते हैं, क्योंकि सब दीन के ठेकेदार हैं। लेकिन ये मिजाज आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं मिलता, क्योंकि जब मुआशरा अक्लानी हो, हमारा मुआशरा एहसासी है, इमोशनल मुआशरा है, अक्लानी मुआशरा नहीं है। तो लिहाजा ये जादू टोने, कभी इस कभी यहां कभी वहां। भाई मफातिहुज जनान जैसी किताब तुम्हारे घर पर है, और अजीब खातून ये पीर और मुर्शिदों के चक्कर में चली जाती है। तेरा पीर भी अली है, तेरा मुर्शिद भी अली है। क्यों तू यहां वहां भटकता है? बेहतरीन इलाज यामन, खुदा को पुकारते हैं ना कि मोमिन का सिला क्या है? दुआ है ना, आपका असलहा दुआ है। जब भी फंसो तो दुआ करो, उदऊनी अस्तजिब लकुम। खुदा का वादा है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो क्यों अल्लाह के मुसल्ले पे नहीं जाता? 2 रकात नमाज हाजत पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करके पता नहीं 10 शहरों को क्रॉस करके दूर जाता है कि फला मुर्शिद है, वो ताबीज देता है, मसला हो जाता है। ये ज़ाफ़े ईमान है, ये शिर्क खफी है कि तू अल्लाह के दर को छोड़ के किसी गैर के दरवाजे पे जा रहा है। तो अंदर से मुशरिक हो चुका है। बेहतरीन दरवाजा खुदा का, दुआ तवस्सुल तेरे पास है। मैं कहता हूं हर मसले का, हर मफाती जनान है, पूरी मफाती लीजिए जिसमें हाशिया भी है। बे औलादी का इलाज उसमें है, बच्चियों की शादी न होने का इलाज उसमें है, बीमारी का इलाज उसमें है। हर चीज के तावीज जो अहले बैत ने बताए, हिर्ज जो अइम्मा ने बताए, मुस्तनद मौजूद है। अगर इंसान अमल करे उसकी जिंदगी आबाद हो जाए। लेकिन हम जाते नहीं हैं, रुजू नहीं करते, हमें शॉर्टकट चाहिए कि मौलाना मुझे कोई ऐसा तावीज़ दीजिए घर का झगड़ा ख़त्म हो जाए। मौलाना ने कहा मैंने बहुत समझा लेकिन समझी नहीं। फिर का मौला का फरमान है कल्लिमुन्नास बिक़द्रि उक़ूलिहिम, जितनी लोगों की अक्लें हैं उतनी बात करो। तो कहता मैं अब नज़रिया इसकी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा एक प्रैक्टिकली मिसाल देके से समझाऊँ। मौलाना ने कहा बैठ जा, तुम्हें एक ज़बरदस्त सा तावीज़ देता हूँ आज। कहते कमरे में गया, मैंने कागज़ लिया बांध के उसे मैंने दिया। मैंने कहा ये तावीज़ ले जा, इसमें बड़ा असर है। और इस तावीज़ ने कई लोगों की ज़िंदगियाँ आबाद कर दी। कहा मौलाना इससे करना क्या है? जलाऊं, पहनूं, पत्थर के नीचे दूं, दरख्त के ऊपर बांधूं? तो मौलाना ने कहा ये बड़ी प्रोफेशनल थी, सारे काम कर चुकी थी। तो कहा नहीं ये बिल्कुल नया तरीका है, वो पुराने तरीकों को छोड़ दो, ये बिल्कुल नया तरीका है। तो मौलाना कौन सा? कहा देखो सुबह जैसे तुम्हारी सांस झगड़ा करना शुरू करे ना, बुरा भला कहना, इस तावीज़ को देना दांत के नीचे, और जितना वो बोले तुम उतना इसे दबाना, फिर देखना मेरे तावीज़ का असर। कहते मौलाना साहब इतने दिन गांव मेरा किसी ने कोई खिदमत नहीं की, मौलवी की तनख्वाह भी होती है 2-3 हज़ार, का किसी ने कोई खिदमत नहीं की, लेकिन एक तावीज़ मैंने दिया, 4 दिन के बाद आई, मक्खन भी लेकर आई, लस्सी का पूरा जग भी लेकर आई, कुछ नजराना भी लेकर आई कि मौलवी साहब मैं तो सालों से थक चुकी थी, लेकिन आपके एक तावीज़ ने घर में खामोशी तारी कर दी है, सुकून ऐसा आ गया, घर में कोई भी झगड़ा नहीं है। मैंने कहा तावीज़ कहाँ है? वो हमेशा पल्लू के साथ बांधा हुआ है।
थोड़ी बहुत घर में टिक टिक होती है, मैं दांतों के नीचे देके इसको दबाती हूँ, मौलाना थोड़ी देर में वो बेचारी बूढ़ी चुप हो जाती है। ऐसी चुप आपने उसे दिला दी है, मैं परेशान। अच्छे से बात करने लगी है, उसका अखलाक मेरे साथ अच्छा हो गया है, रफ्तार हमेशा गुस्सा करती थी, लेकिन अब देख रही हूं कि उसके अंदर बेहतरी आने वाली है। मौलाना बेहतरीन आपने तावीज दिया। मौलवी साहब कहते मैंने कहा जरा तावीज दिखा, निकाल तो सही। कहते क्यों मौलाना? कचरा निकाल। का निकाला, का खोल। कहते खोला और जब देखा तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, सफेद गोरा कागज था। गुस्से में आई, मौलवी साहब मुझे धोखा दे रहे हो, हाँ, मुझे तुमने खाली कागज थमा दिया। क्या छोड़ दे, कागज खाली है, कुछ लिखा, ये बता असर हुआ कि नहीं? का मौलवी साहब असर तो बहुत था। कहा ये असर तावीज का नहीं है, अगर तू पहले दिन से अली के फरमान पे अमल करती कभी घर में झगड़ा ना होता। कि कौन सा अली का फरमान? का मौला फरमाते जब भी कोई गाली दे झगड़ा करे बेहतरीन काम ही है खामोश हो जा। पहले वो बेचारी बूढ़ी कुछ कहती थी, तू 2 बातें सुनाती थी, वो 3 बातें सुनाती थी, वो 4 बातें तू सुना देती थी, झगड़ा चलता रहता था। अब उसने जो कहा तेरा मुंह जो बंद था, तुम कागज को जो दबा रही थी, जाहिर है जब रिप्लाई नहीं आएगा तो झगड़ा कहां होगा? एक बॉल लो, बॉल को तेज दीवार पे मारो, वापस आएगी ना, लेकिन तू मारेगा ही नहीं तो बॉल आएगी कहां से? ये है किरदार अली इब्न अबी तालिब। ये तो गाली की बात है ना, अली के चेहरे पे लाब धन फेंका, शेर खुदा, हाथ में तलवार, सीने पर सवार, लेकिन अली ने खड़े होकर बताया कि अली वो है जो खुद पे कंट्रोल करता है। अली पे दुनिया की ताकत कंट्रोल नहीं करती। तो ऐ मोमिन, अगर तू ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो अली का शिया नहीं हो सकता। बच्चों को सिखाइए कि बड़ों के साथ अखलाक कब आएगा? जब बच्चों को ट्रेनिंग दोगे। एक तस्वीर बच्चे को लेकर दो, मेरे लाल दिन में सोशल बातें पढ़ो, हाँ 100 से फिर 200 पर लाओ, 200 से फिर 400 पर लाओ, ताकि इसको आदत हो जाए किस चीज की? खामोश रहने की। बंदा बातें करता है तो थकता ही नहीं है। फरमाया बातें करनी है तो अपने परवरदिगारे आराम से बातें कर, वो बेहतरीन बातें सुनने वाला भी है, तुम्हारी दुआओं को इजाबत करने वाला भी है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल मेरे